Halo palanya tangi tunggu. Sini division official sing World Indigenous People deno sing palanya tangi tunggu. Oh palai thani joto. Sini leaders ro. Tai o am sini okra sakra. Hatai do pana hamjangnai. Tai sini oro beri buku tunggu kaijak. Tai joto leaders ro puilano sibna divisional ningai. Norno hambai. Tai khaba khubai yasak sogo. Hadia ke sing tinani pandano cengani thangai nai. Tini sini sibna division sini sibna constituency sini. Brom gunang MLA sar disu to de borma. Tai tai hanya hai manjak phaikia de borma. Hanya hai manjak phaikia sini hezamara RD block ni BSc Brom gunang chairman sar sunil de borma. Tai borma situation ni bo secretary Brom gunang sini taku kusu tapos de borma. Tai borma karoi sini o jaga joto sini regional committee ni president secretary tai sini bibagyo ni leaders ro tai joto kormi rong no pulan no khaksang tai hambai hadia ke sing tini tamni bagai sini World Indigenous People deno sing bufru mankha sing tamgoi tini ni salno sal kotor ni bagai sini party IPFT central committee ni SGS tai ST corporation ni chairman Balai hambai ini hai salo balai kena jong tong thokmani sa nei wan sutai kalayo kam ni bagi himba sengcar genanggai jini bukung bara ohani besa hani sinijak bebak dofarok ni sal o sal hoham dadam klayoi thangnai bisiroga jeng palai leikha o palai lemani haino jeng kaklaibo kini party IPF tini unggai kini o simna division ngai palai lena thanglai tonglayo kini o pandao phaimanjak jak kini joto okrarok party IPF tini central ni joto leaders division ni joto leaders bari bodol ni sikla bodol ni srengnai bodol ni tai bebak alike organization ni joto leaders rok norok bebak no odibor jarawo ani sakbai thangni unggai ani nukhongni unggai hamjak mungkha hamya pharo tai bebak no happy World Indigenous Day norok no bebak no o World Indigenous Day ni salo ani sakbai thangni ani nukhongni hamjak ma hambaya pharo jong o Indigenous Day humani tamo tamni bagai mo celebrate khaina nang obnate kisisa kok sawana nang ni baskango sara prithibi ganangai Indigenous People sok tongbayo jongbo Indigenous People haipan changkai tirprani Indigenous Peoples Mizoram bo tongo Assam Nagaland aba hayake sara Bharat ni bebak rajyo hayake prithibi ni kereng kabang ma rajyo Indigenous Peoples borok tongbayo oba hayake no America wo Indigenous Peoples tongo sara prithibi ni Indigenous Peoples no songjodi wansogi nei kai jongbo aboni kaisa part aboni bagai tini je International Day of the World's Indigenous People prithibi ni hani besarok ni kaisa mani jaknai sal o salo jongbo borok bai gdaloi borok bai baksa jongbo chini wansuk mong hamjak mong share klayo tini hai salo colorful dress colorful cultural program te colorful bibinna item oborok bai jeng o salno pala lekha laithangak sallogo কিন্তু তাকলাই जों कपाल हामया होननाय करona भाइरास COVID-19 o COVID-19 no teye lockdown plus amoni logi social distance tai aboni logi kirfa khanangfa bibinno ni bisingtei जों asa kotor gathering khlainani mato taklai जों wansuk mandia hampano जों o salno maniwai जों jesakai phano o deno जों celebrate khina nangmani bagai जों किसा borok kom khaino जों tina program no khailina thangai tongo जों obono jodi bini background no kisa nainai khangkai lai thangjak itihas tamasa जों saimano America no abiskar khlainai je Columbus o Columbus bo sara prithibini top kaisa discoverer abiskarok o Columbus bo America no abiskar khainani sai sekangno ajaga Indigenous Peoples rok tongbayo
ফিয়া আরো যে ইন্ডিজিনাস পিপল বংনি নিজস্ব সংস্কৃতি কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ তাই কালারফুল রং বেরংনি গোबांमा বরক যে ঐতিহ্য রীতি-নীতি তাই বংনি যত কিছু কালচারাল রক তুই তংমানো আবনো আবিষ্কার খাইকে কলম্বাস আবিষ্কার খাইমানি ইয়াগলো ব বর্তমাননি যে হাওয়ানো আফ্রো শিবচারিখা আমেরিকাও এবং শিবচারি মানে ইয়াগুলো বনি যে মহত্ব বা বিনি গুণ আবনো ওয়ান সুবিনায় কয় আরনি বড়রক বেলাই খ্লাই বন কুচুক বেরামনি ওয়ান সুবুং রানানি বাগৈ ব যে সালনো সিসামুং রুই আমি তিনি 9 আগস্ট 2020 लाइथांनाय बिसिनि जेबाबे वर्ल्ड इंडिजिनियास डे जों त्रिपुरा हास्टेआव गोरों गोरों जागायाव बालायखाया फिया ताकलाय जों बेलायखायनो खामजाक ताममाले कोविड-19 हेके कोरोना भाइरास जे पेन्डेमिक नि जराव लकडाउन रिजाक नि जरा मानि बागै जों कतर खलाय लुकु कुथुम पान्दा खलाय मानलिया फानो जों तिनि हेजामारा IPFT पार्टी अफिस डिविजन पार्टी अफिस नि नखलाव जों चिकन साखाय फानो जोंनि जत चिमनानि बर' मानजाक माइया फानो जों किसा मिसा बर' खबर रिउइ जों तिनि अजागा असालनो पालालाय दङ जों जेहेतु त्रिपुरा हास्टेनि जों त्रिपुरा सारा खुंथायबार इन्डिजिनियास आबनि बागै जों असालनो बेलायखायनो नांकुक मानिनि जों वान सुबिनो असालनो जों पालायनानै नांगौ 9 अगस्ट तामनि बागै वर्ल्ड इंडिजिनियास डे सेलिब्रेशन खालायलायखाया आबो चिनि दामंगल सायखनारिखाया ओंखाय जों सायमानो जे राष्ट्र संघ हेकेबा यूनाइटेड नेशन अर्गेनाइजेशन अ डेट न रिखा आबनि बागै जों अ डेट न गोबां मा साल सिगां सायमान फानो आसकै इम्पोर्टेन्स रिउ हेके नांकुक मानि हिनियाखै आस खायजागिया या जों जेफ्रुन सिमि अदे दगनो सायमानखा त्रिक त्रिक जों वर्ल्ड इंडिजिनियास डे न खालायनानि चेंखा जों लाइथांनाय बिसि 15-20 बोसोर सिगां रक 9 अगस्ट न सावैमानिया जे वर्ल्ड इंडिजिनियास डे सेलिब्रेट खालाय दङ जों फिया टिभि रगो नुगो ते आगरतला रगो किसा मिसा कायसा कुसु कै प्रोग्राम खालायजागो तिनि सारा त्रिपुरा कोना कोना जागाव न सिनि जे खुंथाय बारारक अ सालनो सेलिब्रेट खालाय दङ ताम खुमुलुं ताम गन्डासरा काञ्चनपुर धर्मनगर साब्रुम बिलुनिया जत जागानो अ सालनो तिनि अहम ददमनि बिसिंथै पालालाय दङ आं कयनानि मुचुंगो शुधु अहम ददम खाय पालायलायमा बायसिमिया जों नगबो जों अ सालनो पालायना नांनाय जों फाइनाय साल रगबो जों अ वर्ल्ड इंडिजिनियास डे न तेबो तंथतक लायै निजिनि रोसाबमुं मुसाबमुं जामुं न तुइबो जों तेबो एलार्ट हैगेबो जों तेबो हजागमा तंलायनाय ताममाले सिनि कानमुं जुमुं सिनि रोसाबमुं मुसामुं सिनि जामुं रगनो जों खाथिनार गया हकाय जे सावलेनार नायबा जों दाख्लायबो अजागा जों फुड फेस्टिवल खालायाखै सिनि जे त्रिपुरासामनि जामुं रग वासुबो दावै जामारक बेंगै जामारकनो जों खालायनानै वानसुगै दंमानि या बेलायखायनो गोपाल हामिया जे कोरोना भाइरास कोविड-19 नि बागै जों अमाहाय जागजुम प्रग्राम खायमालिया फानो जों सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनो अमनो कयनानि मुजुवा फाइनाय साल रग जों अमाहाय सिनि वर्ल्ड इंडिजिनियास डे रगनो तेबो काहंकै पालायनानि ते बिसिकांगो तेव फाइदंगो सिनि महाराजा आसायमानि साल 19 अगस्ट नबो जों हायनो कतर माखाय जों खालायनानै बाबै दंमानि आमतो सरकारि बाबै तो खालायजागनाय न आबनो कारिबो जोंबो जानजानि आमजायो जानजानि नगो जों जेबे सरस्वती दुर्गा पूजा आरो खालायो जेबे जों क्रिसमास र सेलिब्रेशन खालायो अम हायखायनो सिनि महाराजा आसायमा सालनबो जों अ सालो नगो आवान चुवान मुइ कथक रक जालायाखै जों सेलिब्रेशन खालायनो सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सरकनो कयनाय फायदि जों सिनि इंडिजिनियास डे हेकेबा सन अफ द सयल अ हानि बुसांनि जों सिनि आसाल रकनो जों पालायनानै नांगो ओंखाय तेसा हायनो हाय दिनि वर्ल्ड इंडिजिनियास डे नि सालो त्रिपुरा हानि जत इंडिजिनियास पिपल हेके त्रिपुरा सारनि आनि खाकसां माते हामबाय याफार आमसोनों सितों जतनो काहाम कुरुं तंबायदि जतनो खुलुमबाय।